अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को हक के हाकमियत दिलवाना चाहते हैं। 3 नस्लों से पीपल्स पार्टी जिद्दोजहद कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान वसाइल से मालामाल है। 7 जून के बाद नौजवानों को नौकरियां देंगे। गिलगित में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गुज़श्ता इलेक्शन के दौरान गिलगित आया था। गिलगित की हर तहसील में पीपल्स पार्टी का मंशूर पेश किया था। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हमें सबसे ज्यादा वोट दिए। इस दफा आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। हम किसी को नाइंसाफी की इजाजत नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पूरी उम्मत मुसलमा एक इम्तिहान से गुजर रही है। ईरान, लेबनान, गजा में सूरत हाल सबके सामने है। गिलगित के अवाम को फैसला करना है मौजूदा हालात में कौन सी पार्टी मसाइल हल कर सकती है। उन्होंने कहा कि शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को एटम बम का तोहफा दिया। शहीद भुट्टो ने कहा घास खा लेंगे मगर एटम बम बनाएंगे। शहीद मोहतरमा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा दिया था। एटम बम के इस्तेमाल के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। बिलावल भुट्टो ने कहा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मुआहदे की बुनियाद सदर जरदारी ने रखी। सदर जरदारी ने इक्तदार में आकर तमाम बेसिस भी बंद कराए थे। इस तारीखी फैसले की वजह से आज पाकिस्तान महफूज है। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है। इतवार को पोलिंग होगी। खित्ते के 24 हलकों में 1368 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 24 हलकों में 396 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इंतखाबात में 266 आजाद उम्मीदवार भी हिस्सा लेंगे। 7 खवातीन उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। जीबी में कुल वोटर्स की तादाद 9,58,080 है। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772 है। खवातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708 है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के मुताबिक खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श और मुकम्मल काबू में है। 1 मई से अब तक पुरअमन माहौल में मजमूई तौर पर 614 सियासी सरगर्मियां मुनक्किद हो चुकी हैं। अब तक 62 बड़े अवामी इज्तिमात का इनेकाद किया गया। खित्ते भर में अब तक 217 अवामी नशिस्तें और इफ्तिताही तकरीबात मुनक्किद हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक का मुकदमा लड़ेंगे। जीबी के गयूर अवाम ने अपना खून देकर इस खित्ते को आज़ादी दिलवाई। ये खित्ता हमारे माथे का झूमर है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मेहनती और जिफाकश हैं। आपको बताएं रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक का मुकदमा लड़ेंगे। जीबी के गयूर अवाम ने अपना खून देकर इस खित्ते को आज़ादी दिलवाई। जहाँ सरबफलक पहाड़ है, जहां बर्फपोश चोटियां हैं जिनका हुस्न आपको खीरा कर देता है, जहां लेक्स हैं, हर तरफ बहते दरिया हैं, आबे रवा है, चश्मे हैं, जहां हर तरफ खुदा की सन्नाई के और उसकी मुसव्वरी के नकूश बिखरे हुए हैं, ये कैसे पसमानदा रह सकता है? ये तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि आप मेरे भाई और बहनों, ये बात नोट करने के काबिल है कि हमारे हाफिज हफीज साहब सिर्फ आपके असेंबली के मेंबर नहीं बनते, सिर्फ वजीर आला नहीं बने, ये मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का हिस्सा है। आपको जीबी में जलसे से खिताब करते हुए नून लीग की रहनुमा इंजीनियर खुरम दस्तगीर कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून इस इलाके के मुतालिबात पूरे करने की अहल है। अवाम उनको ही मुंतखब करें जो इलाके की तरक्की के जामिन हैं। आलमी दबाव के बावजूद नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। आपको अपडेट करेंगे। लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर की जानिब से यह कहा गया है कि नून लीग इस इलाके के मुतालिबात पूरे करने की अहल है। अवाम उनको ही मुंतखब करें जो इलाके की तरक्की के जामिन है। बहीरा अरब तक पाकिस्तान की सरजमीन पर जो तरक्याती काम है उस पर शेर का निशान है। तो मेरे भाइयों, जो वादे पूरे होते हैं उस पर भी शेर का निशान है। ये वादे पूरे करने वाले लोग बैठे हैं आपके सामने। हाफिज हफीजुर रहमान, हाफिज हफीजुर रहमान, हाफिज हफीजुर रहमान, हाफिज हफीजुर रहमान।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है। एक्शन कमेटी का मुतालबा है कश्मीर असम्बली की पाकिस्तान से मुंतखब होने वाली 12 नशिस्तें ख़त्म की जाएं। इलेक्शन से पहले ये मुतालबा इंतखाबी अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ है। अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि जमहूरी सोच का तकाज़ा है कि जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो ये मामला 7 जुलाई को अवाम के सामने रखें और खल्क़े खुदा को ये फैसला करने दें और नुमाइंदगी की शक्ल तश्कील करने दे। ये जमहूरी सोच होगी वरना ये ब्लैक मेलिंग तसव्वुर होगी। उनका कहना था कि सियालकोट शहर और तहसील से कश्मीर असम्बली की एक सालन सीट है और पाकिस्तान कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं। बाकी पाकिस्तान में कश्मीर असम्बली के हल्के फैले हुए हैं। यहाँ कश्मीरी महाजिरों की ज्यादा तादाद जम्मू से है। अक्टूबर 1947 में महाजिर 2 लाख से जायद जानों की कुर्बानी देकर सियालकोट शहर और तहसील में आकर बसे। लाखों असमतें लुटी और हजारों बेटियां अगवा हुई। आप किस तरह उन महाजिरों को उनके हक से महरूम कर सकते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा से मुस्लिम लीग काफ की गिलगित बल्तिस्तान 6 हुंजा से उम्मीदवार खुशनूर की मुलाकात हुई। खुशनूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कर्नल इम्तियाजुल हक के हक में दस्तबरदार हो गईं। काफ लीग की उम्मीदवार खुशनूर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वसी पंजाब सैयद हसन मुर्तजा ने खुशनूर को पार्टी परचम पहनाया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत टैक्स निज़ाम में वुसअत लाने के लिए इक़दाम कर रही है और टैक्स की शरह बढ़ाने के बजाय उसे कम करने पर तवज्जो दी जा रही है ताकि टैक्स दहिंदगान पर बोझ कम किया जा सके। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा गुज़श्ता साल सैलाब और मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल के बावजूद मुल्क की मईशत मुस्तहकम रही और हुकूमत ने मुख्तलिफ चैलेंजेस का मुकाबला अपने वसाइल से किया। किसी बैरूनी मदद की जरूरत पेश नहीं आई। वो सब चाहते हैं कि हम जो है अपने जो मुल्की वसाइल हैं उनमें हम अपनी कंट्रीब्यूशन दें, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि ये इसमें फैसिलिटेशन भी हो, इसको आसान भी किया जाए, इसमें और जो है इसको क्लाइंट फ्रेंडली किया जाए। तो ये इनकी मुशावरत और मुतालबे के मुताबिक आज ये जो स्कीम है इसको मुतारफ़ किया जा रहा है। तो पहले तो मैं इन सब का मशकूर हूँ कि इन्होंने खुद बढ़ चढ़ कर हमें इसमें हेल्प की। उसमें ये मुशावरत जो है मैं जो बिलाल कियानी साहब हैं इनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने बेइंतहा मेहनत की है इस सारे मुशावरती अमल में। और आज जिस विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। हमें पुरअमन दुनिया की जानिब बढ़ना है, इसके लिए सरहदों की हिफाजत जरूरी है। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दाखिला इजलास से खिताब करते हुए विफाकी वज़ीर ने कहा कि सरहदों की हिफाजत के लिए इक़दाम जरूरी हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए SCO का प्लेटफॉर्म अहम है। जमातें काविशें करना होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हर मुल्क का खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। हमें एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाना है। बॉर्डर सिक्योरिटी सरहदी जराइम की रोकथाम के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा हमारे खित्ते को संगीन और पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, मनशियात की स्मगलिंग, साइबर क्राइम और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया जिसमें भारतीय हिमायत याफ्ता 6 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर किया गया। ऑपरेशन में दहशत गर्दों के कई ठिकानों पर छापे मारे गए। बताया गया कि पंजगूर में हलाक दहशत गर्दों से असला, गोला बारूद, IEDs और गाड़ी बरामद की गई। फितनाल हिंदुस्तान के हलाक दहशत गर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR की जानिब से बताया गया कि इलाके में मौजूद किसी भी भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशत गर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशंस जारी हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे विफाकी एपिक्स कमेटी बराए नेशनल एक्शन प्लान के मंजूर शुदा विजन अज़म इस्तेकाम के तहत दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी मुसलसल मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रखेंगे ताकि मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती और
حمایت یافتہ دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں بھارتی حمایت یافتہ 6 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں تجارتی عدالتوں کے قیام کے لیے 8 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی ملک میں تجارتی عدالتوں کے قیام کے لیے اپنا ڈرافٹ تیار کرے گی۔ 45 دن میں اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ وزیر اعظم آفس کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ اعلامیے کے مطابق اٹارنی جنرل منصور عثمان، وفاقی وزیر بلال اظہر کیانی، سیکرٹری قانون وکلاء فیصل نقوی، علی المانی، زینب جنجوعہ اور ابراہیم آفریدی بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ ڈیل کیے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواز بن سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ڈیل کے تحت ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکے گا۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی صورت میں آبنۂ ہرمز فوری کھول دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ ایران کے ساتھ ڈیل کی صورت میں سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے، جبکہ ایک صحافی کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ آپ جلد جان جائیں گے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہے کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا امن قائم ہونا لبنان کے لیے اچھا ہوگا، لبنان کی صورتحال پر نظر رکھنی ہوگی۔ حزب اللہ سے لبنان کی صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ یوکرین روس جنگ کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرین تنازع کے حل کے لیے مصالحت ضروری ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی اور روسی صدر پیوٹن ملاقات کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ وہاں ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ مجوزہ معاہدے کے مسودے میں بعض نکات اب بھی وضاحت طلب ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے مفاہمتی یادداشت کے موجودہ مسودے میں بعض ابہام موجود ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ مسودے میں ایسے کئی نکات شامل ہیں جو ابھی واضح نہیں اور ان پر مزید بات چیت کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ تہران ان کی شرائط قبول کر لے، جبکہ ایران کی جانب سے پیش کی گئی شرائط کو غیر واضح اور مبہم حالات میں رکھا جا رہا ہے۔ محسن رضائی کے مطابق کسی بھی حتمی معاہدے تک پہنچنے سے قبل تمام متنازع اور غیر واضح نکات کی مکمل وضاحت ناگزیر ہے۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو خبر دیں گے فورمین کرسچن کالج یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کے زیر اہتمام رائٹرز لاؤنج سیریز میں ادب، انسانیت اور معاشرتی شعور کے موضوعات پر مبنی منفرد نشست کا انعقاد کیا گیا۔ خصوصی نشست میں معروف مصنف، سماجی کارکن اور اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر محمد امجد ثاقب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی تصنیف مولو مسلی ان سرچ آف لاسٹ ہیومینٹی کے موضوعات انسانی اقدار، معاشرتی ہم آہنگی اور محروم طبقات کے مسائل پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ نشست میں طلباء، اساتذہ اور ادب سے دلچسپی رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے شرکاء کے سوالات کے تفصیلی جوابات دیے۔ رائٹرز لاؤنج سیریز سیشن کو حاضرین نے جہاں یادگار اور فکری قرار دیا۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کی ادبی اور سماجی خدمات کو سراہتے ہوئے ایسی علمی اور فکری نشستوں کے تسلسل کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ہمارے یہاں رائٹرز لاؤنج کے نام سے ایک فورم ہے سنس 2019 اور اس میں ہم مختلف رائٹرز کو بلاتے ہیں کہ جن کی کتابوں کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ یوزلی تو لٹریچر سے ہی ریلیٹڈ رائٹرز آتے ہیں اور آج ہم نے انوائٹ کیا تھا ڈاکٹر محمد ثاقب کو، ان کی بک جو ہے مولو مسلی، اس پر بات کرنے کے لیے۔ مولو مسلی جو کتاب ہے یہ اردو میں تھی پہلے، اور یہ 30-40 کہانیاں ہیں اس معاشرے کے ان لوگوں کو جن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، جو غربت کا شکار ہیں، جو افلاس کا شکار ہیں، یا کسی کے مگر میں الفاظ مستعار لوں تو یہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ان کی کہانیاں میں نے لکھی ہیں۔ پچھلے 25 برس سے ہم غربت کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو لاکھوں لوگوں سے میں ملا ہوں، تو اس میں سے یہ کردار ہیں
تو یہ کہانیاں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے اور پھر اسی سے یہ جذبہ بیدار ہو کہ اس کی زندگی کو بہتر کرنا ہے. ہمیں خوشی ہیں تو اس کو بھی خوشی ملنی چاہیے. تو یہ تھا اس کا مقصد. تو جب اردو میں بڑی پاپولر ہوئی, بہت سے لوگوں نے پڑھا, پھر ان لوگوں نے کہا کہ بہت سے بچے ایسے ہمارے نوجوان ہیں اور ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں جو ملک سے باہر رہتے ہیں, تو اردو پڑھ نہیں سکتے, تو اس لیے پھر اس کی ٹرانسلیشن کی گئی انگلش میں. تو اس ٹرانسلیشن کے حوالے سے ہم اس کو نہ صرف ان لوگوں کو تک پہنچانا چاہتے ہیں, جو ان پاکستانیوں تک جو اردو کو نہیں اچھا پڑھ سکتے, بلکہ ہم انٹرنیشنل آڈینس کو بھی بتانا چاہتے ہیں, کیونکہ غربت ایک عالمگیر مسئلہ ہے, یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, ہر جگہ کا ہے. تو یہ آواز اس لیے بلند کی گئی کہ اس آواز کے نتیجے میں ایک ڈائلاگ شروع ہو. ایک سوال ہے اس غریب آدمی کا کہ میرے ساتھ یہ ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے, تو اس کا جواب اب دینا ہے, میں نے دینا ہے, آپ نے دینا ہے, میڈیا نے دینا ہے, سیاستدانوں نے دینا ہے, عدالت کے جج نے دینا ہے. تو یہ ایک ڈائلاگ کا آغاز ہے, اس لیے اس کو پہلے اردو میں, چاند ایک اور لوگ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, کسی اور لینگویج میں بھی یہ ٹرانسلیٹ ہو. اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جنرلی ان کو مائنورٹی لٹریچر کا, اور جو مائنورٹی اپنے آپ کو چینج کرتی ہے, کنورٹ کرتی ہے اسلام میں, ان کو بھی ایک آئیڈیا ڈفرینٹ ملے گا بچوں کو کہ وہ کس طرح کی پرابلمس کو دیکھتے ہیں. جیسے دوست محمد ہے, جیسے مولو مسلی ہے, جیسے وہ ایک خاتون ہے جن کو مجبور کیا جاتا ہے غلط کام پہ, جو ان کی وہ بائی چوائس نہیں کچھ بھی کر رہی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تھاٹ پرووکنگ ہے, جو ہماری سوسائٹی میں ہڈن نہیں ہیں لیکن وہ کھل کے سامنے بھی نہیں آتی کیونکہ لوگ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا سیشن رہا ہے اس حوالے سے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے جو بچوں کو پڑھنی چاہیے, اور انگلش ڈپارٹمنٹ کی ایک اچھی کاوش ہے کہ تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ جو چیزیں ہم جانتے ہوئے بھی جس کی طرف انجان بنتے ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کیسے کریں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے بلیک برن میں کاؤنسلر سجاد احمد دوسری مرتبہ پینٹل کے ٹاؤن برائر فیلڈ کے میئر منتخب ہو گئے. برائر فیلڈ میں نو منتخب میئر کاؤنسلر سجاد احمد کے اعزاز میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا. مقامی کمیونٹی سینٹر میں کیا گیا, جس میں سیاسی, سماجی اور مذہبی شخصیات سمیت مقامی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی رکن پارلیمنٹ برائے بلیک برن عدنان حسین تھے. مقررین نے کاؤنسلر سجاد احمد کی عوامی خدمات, قیادت اور کمیونٹی کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. شرکاء نے اس بات کو برائر فیلڈ کے لیے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا کہ سجاد احمد دوسری مرتبہ میئر منتخب ہوئے ہیں. نو منتخب میئر سجاد احمد نے کہا کہ دوبارہ میئر منتخب کرنے پر تمام کونسلرز, دوستوں, اہل خانہ اور کمیونٹی ممبران کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اس کام کی چنا گیا دوسری دفعہ, اور یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میرے والد صاحب پاکستان سے اسپیشل آئے ہیں اس موومنٹ کے لیے, سیلیبریٹ کرنے کے لیے, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کا. انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے, اور مجھے خواہش ہے اس بات کا کہ میں دوسری دفعہ نہ کہ میئر بنا ہوں, چیئرمین بھی مناسب ہے کہ دے جائے. بہت خوشی ہوئی ہے, بہت خوشی ہوئی ہے جو سارے بھرا کٹھے ہوئے نے, جنہیں مدد کی ہے, جنہیں عزت کی ہے, انہوں نے عزت واسطے میں بھی آیا. میں کہ سارے ملنا, سارے کا شکریہ ادا کرنا. اللہ ہمیشہ بات رکھے. ماشاء اللہ. السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعزاز جو ملتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہیں اور گھر والوں کی دعاؤں سے ہوتے ہیں, کلیگز کی دعاؤں سے ہوتے ہیں. سو کنگریچولیشنز ٹو کاؤنسلر سجاد احمد فار ریچنگ دس گریٹ مائل اسٹون ہیئر ان دا گریٹ ٹاؤن آف برائر فیلڈ. اور میرے لیے دو بار ایک قسم کی دو بار خوشیاں ہیں. یہ ہے کہ یہ برائر فیلڈ کے کاؤنسلر بھی ہیں اور میرے وارڈ کلیگ بھی ہیں کلوور ہل میں, جہاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں. سو کنگریچولیشنز اگین ٹو سجاد, ہز فیملی, ہز فرینڈس. A truly proud day for the residents not only of Briarfield, Nelson and Pendle. Same, really good day, Briarfield. Inshallah, I've got to know Sajad just recently through becoming a councillor myself as well, but heard very, very good things about the work that they've done in the community as a councillor and previously as a mayor as well, I believe. So inshallah they've had a chance again for a second term. And I'm sure they'll do a fantastic job again. ماشاءاللہ جی, مبارک پیش کرنے ہیں پائی سجاد نو دوسری دفعہ میئر دا اعزاز حاصل کیتا نے. ماشاءاللہ جی, میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میرا چھوٹا بھائی
यहाँ पर मेयर मुंतखब हुआ है और ये मेरे लिए नहीं बल्कि मैं समझता हूँ मेरे ज़िला गुजरात के लिए, पाकिस्तान के लिए ये फ़ख्र की बात है। और इसी तरह मेरे छोटे भाई जो मेरे साथ खड़े हैं, जिनका अपना गांव भी लाला गुजरात से ही है, वो MP मुंतखब हुए अदनान साहब, मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ासकर जो मेरे भाई ने मुझे यहाँ पर बुलाया और अपनी खुशियों में शामिल किया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्हीं की वजह से मुझे यहाँ पर बहुत सारे अपने अजीज़ों अकारब से मिलने का मौका भी मिला। मैं समझता हूँ कि जो मैंने पहले भी बात की है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी नौजवान नस्ल है, जिन्होंने यहाँ की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों में उनका बड़ा मुकाम है। इनके जीतने से पाकिस्तान का बहुत मुकाम बनता है। इनकी यहाँ पर जब ये मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से पार्लियामेंट में बैठेंगे और कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ऐसा इशू आएगा जिस इशू का कोई नाज़रीन, कराची ज़िला मलीर पुलिस ने थाना इब्राहिम हैदरी की हदूद में कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश खातून को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई मछली मार्केट इब्राहिम हैदरी के करीब अमल में लाई गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़िमा के कब्जे से 58 ग्राम आइस और नगद रकम भी बरामद की गई। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा कराची मियाँ खुर्रम शहजाद। जी मियाँ खुर्रम शहजाद, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास, इस हवाले से बताइएगा। जी, कराची जिला मलीर पुलिस ने मंशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना इब्राहिम हैदरी की हदूद में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई मछली मार्केट इब्राहिम हैदरी के करीब अमल में लाई गई, जहां से बदनामे जमाना मंशियात फरोश खातून को हिरासत में लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा के कब्जे से आइस और कैश बरामद हुआ है। इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि मुलजिमा इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर मंशियात फरोख्त करने में मुलव्वस थी। गिरफ्तार खातून की शिनाख्त रुकैया बीबी के नाम से हुई है। पुलिस ने मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। तर्जमान मलीर पुलिस के मुताबिक मुलजिमाना का मुलजिमाना रिकॉर्ड भी मौजूद है और वो इससे कबल भी मंशियात के मुकदमे में गिरफ्तार होकर जेल जा चुकी हैं। SHO थाना इब्राहिम हैदरी का कहना है जिला मलीर में मंशियात फरोशी अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी और मुआशरे की मंशियात की लानत से पाक करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरोए कार लाए जा रहे हैं। जी, बुरोए कार लाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ खुर्रम शहजाद आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।